feel unprepared or or siguro unwilling to do good works. After nadawat nato si Kristo ingon nga atong manluluwas, why are we still struggling, no? Na we know that this is the right thing to do. We know that na gi-encourage, gidasig ko ni pastor nga mubuhat ani, gidasig ko sa church nga mubuhat ani, gidasig ko sa imong mga pulong o God na mubuhat ani. I know that I am created for your glory and honor, but nga naman, dagdagan kay mga butang na nag-hold back sa kuha, dagdag mga butang na, no, I wanted to move forward and then seems like my feet is not moving forward. Na murag dagdagan kay nag-push ang kuha, na murag nakapahimo ka nato that we are unwilling to do the things that God wanted us to do. And we often feel that we are not enough. Usahay makabati ta na murag gagukod ta sa oras, na murag kulang ang oras, na murag dili enough ang oras. And then God gave us kanang mga ministries, God pushed us to do this, and then we feel like murag kulang man ang resources, na atay plano ng building, pero murag nga naman, usa makabot ba ni namo? And then sometimes we get too tired. Ang problema ni, we get too tired not because of doing the work of the Lord, but we get too tired in doing the things para sa atong kaugalingon o para lang sa ato ang pamilya, not really pointing to God. And sometimes, no, even we lack confidence to do these things. Unsa man kaha ang mga butang na naga-hold back, unsa man mga butang na God wanted us to abound in every good work. Just imagine, in every good work, that means in every areas sa ato ang kinabuhi, no? God wanted us to excel. And siguro, what if ang tinuod na issue is not what we lack, unsa ang wala or dili kulang nato, but what we believe about God's ability to provide. Or siguro sa lain na pagastorya, no, ang perspektibo sa pagtanaw nato or understanding who God is, to empower us, to enable us, and to provide so that we can abound in every good work. Many times, no, nag-effort ta, grabe atong pagpaningkamot, ingani, pero sa atong pagpaningkamot, there's something wrong. Ano man, wala man na yung successful. Ano man na, murag dili mo kita ka-push. Probably, siguro, sa nag-study ko, ano ba, I am reminded that I have to step back. I have to step back and look at God, God, nga siya man ang nag-command nako to do this. That means si God ang maging able ka nako. That means si God ang mag-provide para ka nako, and then si God mag-push ka nako to do the things that pleases Him. Mubalik yapon ta siguro sa ang kaluwasan nato na angko nato pinaagi sa maayong binuhatan. Tama ba? No. Ang kaluwasan na angko nato pinaagi sa grasya lamang sa atong Ginoong Hesukristo, na siya namatay, gilubong, o nabanhaw pagkay kapulong adlaw. That means just receiving the free gift of salvation, the free gift of eternal life. It is by grace na gihatag sa tua. It is the finished work of our Lord Jesus Christ, and not because of our works. The same gyapon sa ato ang Christian living, na it is
Kay kung mo rely ta sa kung kaugalingon to do every good works, to abound in every good works, na maningkamot ko so that I will abound in every good works, then ako nagtuo ko na mapakyas ka. Tungod kay siguro nalahi ang atong perspektibo sa pagbuhat umay. Because God, bato pa sa versikulo ito yung basa kanino, God is able. That means God is empowering His children to abound in every good works. No? Siguro, tama, at the end of this sharing siguro, no, I want us to understand the right perspective, tama na perspektibo about God's ability